झाड़ू रे बेलणा काठी रखिला परे आमर एते काम सहज होला आ एते पैसा जे बंचिबो आपण विश्वास करि परिबे नाही। नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ, केमिति अछंती समस्ते? आशा करूची जगन्नाथଙ୍କ दयारु समस्ते बहुत भले थिबे। सांग माने छोट छोट काम हमको सब बळे बहुत चिंतित करिथाय। टिके टिप्स ट्रिक्स लगैले आमर काम बहुत सहज हो जाए। तो चलते बढ़िया आज वीडियो रे सब गृहिणी मान बहुत सुंदर सुंदर टिप्स अच्छी थे देखी नियंतु समय काढ़ी आपड़ जापर आपको केते काम सहज हो केते पैसा बंचबो। पैसा संचय करवाटी बहुत बड़ कथा सांग माने। तो चलते बढ़िया पसंद आसो तो लाइक कमेंट शेयर करेंगे। लाइक कले समस्ते जानवे, शेयर करूँ समस्ते जापर। आ वीडियो कौट देखुं दयाकोरी ना सर गले प्लीज कमेंट रे जनइबे ताकि मुझे आपको धन्यवाद जनइबी। तो बढ़िया आम प्रथम टिप्स टी मोर बहुत इंपोर्टाट। एमती पॉलिथिन आम घरे सब थाए किसी ना किसी सौदा पत्र रे पड़े आसे। तो पॉलिथिन को आपड़ केबे फोपाड़तुनी। पॉलिथिन आमर मल्टीपल काम यूज हो पारे। तो आपड़ देखो पॉलिथिन सिंपल पॉलिथिन नेबे। आउ जदि फूड ग्रेड अच्छी से बहुत भल कथा। तो आपड़ जो ग्रेटर आम घरे अच्छी आम सब बहुत हैरान हो ग्रेटर रे पॉलिथिन ग्रेटर को पॉलिथिन भितर पुरेबे। तापर रसुण टमाटो जहाँ भी आप ग्रेड करेंगे देखिए वेस्ट हेनी। सबुठ बड़ कथा जो ग्रेटर आम किसी घसा घसी कर परिया पत्र बाहर करूँ प्रथम आम नख घसी हो जाए, हाथ घसी हो जाए, खंडिया हो जाए, एटा बहुत धार थाए। तेणुक छोट टिप्स जहाँ भी करेंगे से ऊपर रलू जीवनी काम सहज हो। पॉलिथिन टाक काढ़े सबुतक काढ़ीदेवे। से कहले गोटे फूड ग्रेडर पॉलिथिन नेले बहुत भल हम। मोटा मोटा पॉलिथिन जो थाए से बहुत बढ़िया काम कर। पॉलिथिन कणा हेनी। आप रोसई घर कमटी सहज हो गला। तो चलते बढ़िया नेक्स्ट आइडिया रे छता को लेकिन आम घरे सब छता थाए। आम खरा दिन में वर्षा दिन में यूज करूँ। तो छता देखो सांग मैंने प्राय तो एमती मेला होगी पड़ी मेला होगी पड़े कौन छतार जो भीतर लुहा गुड़ाक भांगी जाए, मैनेज होकर रही पारे जल्दी छताटी नष्ट हुए। छता जदि तार हैंडल जदि छिंडी जाइए कि रबर तार एलास्टिक हाउनी लगुनि आप खंडे पूरा टाइट चूड़ी नहीं भितर पकईकि लगेदेवे। लगेक रखिए छता फिटबनी ना छता फिटिगले नष्ट हो जाए जल्दी। तार कपड़ा नष्ट हुए, भीतर तार भांगी जाए। बहुत घर मानक छतार ये न थाए, होल्डर न थाए। तो चलते बढ़िया नेक्स्ट आइडिया रे गोटे पानी बोतल नहीं गली। एटा हूँ लिटर किया पानी बोतल दिखंड करदेली। दिखंड करी पीस पीस करके काटिनेबी। तार जमी सेप अच्छी से सेप्रे पानी बोतल को छुरी गोटे गरम करेंगे। गरम करी पानी बोतल को काटिने पीवा जो पानी बोतल एमती यूज एंड थ्रो पानी बोतल आम फोपाड़ी दो। एक फोपाड़े आप रखिथे सब स्टोरेज रखिथे केत कौ जिन दरकार पड़ज आप कौन करेंगे धीरे धीरे कर काटिने। ए बोतल एमती थाक थाक होकर अच्छी बोली मत काटा सुविधा हो। जब आपंकर ना आप गोटे गोटे चौड़ार गोटे माप करदे से अनुसार काटी ने। काटिक जोड़े रिंग मोर बाहरी गला। देखु आम घर मानक सब पर्दा लगाऊ, डोर पर्दा, कर्टन पर्दा। तो बेले बेले एमती हुए ना बहुत पर्दार लॉक न थाए। तो पर्दा आम एमती खोला होकर रहा। बहुत घरे एमती हुए झरका आ पर्दार कर्टन गुड़ाक झरका आ कबाटर कर्टन गुड़ाक गंठी पड़ी से नोचा गोचा देखा जाए। आपड़ खंडे बटल काटिकी बटल रिंग को एमती रखिदे सुंदर लगला। आ गोटे जगह मैनेज होकर रहा। बहुत सहज गुड़ाक एटा फोपड़िया जगह आप डेकोरेट करके लगे पारे। तो चलते बढ़िया नेक्स्ट आइडिया रे गोटे आउ गोटे छोट बटल नहीं गली। एटा छोट ने बड़ नेबेनी। यहाँ मोर देखो 400 ml बोध हम। यहाँ नहीं मुझे काटिदेली मझिरी बटल टी छुरी टी गरम करेंगे। गरम कर धार छुरी तेणुक एमती काटिदेले आग पछ आमको जोड़े पार्ट ये मिलगला। टिके काटा कष्ट हो कारण मुझे छुरीटा को गरम करनी। एटा करत छुरी बोलिका मुझे भाविली यहाँ कटिज कि टिके टाइम ये लगुच। तो देखो ऊपर पार्टा मत मिलगला। आम ये कौन करवा काटिक गोटे यू सेप्रे करवा। ये छुरीटा को गरम कली। गरम करी बटल मुहटा को यू सेप्रे काटिदेली। तो देखो केते सुंदर भाव आम गोटे गोटे जिनसटे होगला। कर सारा पर देखु मोर गोटे सुंदर भाव में गोटे किचन गोटे ऑर्गेनाइजर होगला। यहाँ मल्टीपल कम यूज हो पार। तो आप चाहिए जो थे चाहिए एक यूज करेंगे। जमी अटा मु काढ़े व्यवहार कर चाउल डाली धान बड़ बड़ जिनस आप बड़ बड़ बोतल करेंगे। गोटे बढ़िया ऑर्गेनाइजर दुकान मानक आप देखिए ये सब स्टील पड़ी था, प्लास्टिक पड़ी था। आम जो ग्रोसरी काढ़ी आणु तो यहाँ बहुत यूजफुल आइडियाटे। तो चलतु देखा आमर नेक्स्ट आइडियाटी आहरी हेल्पफुल आ सब घरे बहुत जरूरी। देखो सांग मैंने लुण गोटे जिनस आम घरे सब जरूरी। बिना लुण जीवनटा अधा जमी लगे। तो लुण जो आम बड़ बड़ काचरे रखू आ सब चेष्टा करें लुण को काच बोतल रखापी प्लास्टिक रखिबे। जो आम छोट छोट बोतल को लुण ट्रांसफर करूँ सिफ्ट करूँ तो बहुत समय आम लुण गुड़ा तले बुणी होगी पड़ जाए। तेणुक तले आप गोटे प्लेट रखिए ना गिना फिना रखिए। लुण जदि बोतल मुह जदि छोट अच्छी एमती गोटे पेपर ने पेपर काहाली भाया करेंगे। काहाली भाया करके आप लुण टी देखिए लुण बढ़िया कि तलू खसी आसो।
এইভাবে ভাবে আপনার লুণ চিনি যেকোন ছোট ছোট জিনিস যদি বোটলে পুরাউছেন এ মাধ্যমে পুরাতু আপনার জিনিস নষ্ট হবনি। লুণ যদি তলে পড়লে আপনার ঋণরে বুড়িকি রহবে। লুণ হচ্ছেন লক্ষ্মী মাঁর প্রতীক, তো লুণক আপনার সবুলে বঞ্চাইকি রাখতু। কহিয়া গলে তো বহু সস্তা কিন্তু বহুত মহঙ্গা আমমানক পাই। নেক্সট টিপস বহুত সহজ সাঙ্গ মানে যেতবে আমি ঘরক পিঁয়াজ আনুছে মোস্টলি পিঁয়াজ টিকে কঞ্চা পিঁয়াজ টিকে পানি পিঁয়াজ আসছে, তো আপনার চেষ্টা করতে পিঁয়াজ কু খোলা বাস্কেটে রক্ষা। তাপরে তা ভিতরে টিস্যু পেপর নেবে, টিস্যু পেপর কু নেইকি গুড়া করিকি ଦି ଚାରିଟା ପକେଇଥିବେ। নহলে পিঁয়াজ সଢ଼িগলে গোটে পিঁয়াজ সଢ଼িলে তাকে লাগি লাগিকি অলগা পিঁয়াজ মধ্য সଢ଼ি যাই। তেণুকরি পিঁয়াজକୁ বঞ্চাইবা বহুত জরুরি, কারণ পিঁয়াজ বহুত মহঙ্গা, কিଣିবা বহুত মধ্য কষ্ট হুয়ে সময় আসলে। তো চালন্তু পড়িবা আমার নেক্সট আইডিয়ারে। তো চালন্তু পড়িবা নেক্সট আইডিয়ারে। নেক্সট আইডিয়া ঝাড়ু কু নেইকি দেখন্তু সাঙ্গ মানে ঝাড়ু মোস্টলি আমি কেতବେଳେ আনিথাও আপন মনে পকান্তু। তো ঝাড়ু আমি যেতବେଳେ भी বজারু কিনিকি আনুছে, যেতବେଳେ আমার পূজা পর্ব হুয়ে স্পেশালি মু দীপাবଳି টাইমরে হি ঝাড়ু কিনে, যেতବେଳେ দীপাবଳିরে ধনতেରସରେ কিনিବାକୁ পড়ে মু সেতিବେଳେ হি ঝাড়ু 2-3টা একাবেଳକେ কিনি নেই থাকে, তাকি মতে বর্ষ সারা কিনিବାକୁ পড়িবনি। শুভ দিন থাকে আর ঝাড়ু মধ্যে কিনিবাটা শুভ হইতায়। কিন্তু আপন যেতବେଳେ ঝাড়ু এমতি নর্মালি আজ ইউজুয়াল যেতବେଳେ ঝাড়ু আনুছতি গোটে ভুল লোকଙ୍କ দ্বারা হুয়ে, সে ভুল আপন কেবে করিবেনি। ডাইরেক্ট বজারু আপন যেকୌଣସି ঝাড়ু কিনিকি আনুছন্তি আপন ঝাড়ুকে প্রথমে পূজা করিবে, টিকে ফুল লগাইবে, চন্দন লগাইবে, ধলা ফিতাটে বাঁধিবে, তাপরে ঝাড়ুকে ধূপকাঠি লগাইকি ভলকে টিকে পূজা করিবে। তাপরে আপন আমি কোণ করছু পূজা করে সারা পরে ঝাড়ু টিকে ডাইরেক্ট আমি কাঢ়িদেলে ওড়াইবাকু লাগিলে সে ভুল কেবে করিবে না। আপন কড়াকড়ি করিবে। দেখুন মু কেমতি ঝাড়ু পূজা କରିଦେଇଛି। মোর দীপাবଳି বেলে হি এই সব কাম ছিঁড়াই দিয়ে, যেতক ঝাড়ু আনে সবুতক একাবেଳକେ পূজা କରିଦିଏ। ବର୍ଷ ସାରା ମୋର ମନ ରହିବ ନ ରହିବ, ତେଣୁକରି ସେ କାମ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦିଏ। ତାପରେ এই যে এমতি প্লাস্টিক কভর ভিতরে ঝাড়ু আসে, এমতি লম্বা লম্বা কভর ভিতরে আমি ঝাড়ু কভর টিকে সাঙ্গে সাঙ্গে ফোপাড়ি দৌ। আপনার যেতবে ঝাড়ু আনুছন্তি যেবে বি ঝাড়ু আনতু আগ কাঢ়িবে, মুন্ডিয়া মারিবে, পূজা পাঠ করদেবে, ঝাড়ুকু করে ଦେଇକିରି আউ সাঙ্গে সাঙ্গে ওড়াইবেনি। যদি পূজা করছেন সাঙ্গে সাঙ্গে ওড়াইবেনি, সেদিন পরদিনটু পূজা ওড়াইবে। যদি সে করুছন্তি সে পূজা করে সারা পরে সে কভর ভিতরে আপনার ঝাড়ু টিকে দয়া করিকি পুরাই দিয়ন্তু। পুরাই ଦେଇକିରି পুরা কভর পুরা যেমতি ঝাড়ু কভর হইকি রহিব যেমিতি আসিথায়। তাপরে আপন কোণ করিবে ঝাড়ুটিকে তলে রখিবে, তলে এমতি কভর সহ পুরাইকি ঝাড়ুটিকে লম্বারে রখিবে। তাপরে আপনার যেমিতি সুবিধা হব, কারণ এমতি ঝাড়ু গোটিয়ে জায়গায় রহিলা আউ পুরা চারি পটকু পুরা বিচ্ছারিত হইকি রহিবনি। তাপরে যেই তার যে হাতরে যে ধরু আমি বেন্টটা, সে বেন্ট কিছু করিবেনি। যোটি ঝাড়ুর আরম্ভ ফুলটা গুড়া সব থিব, নূয়া ঝাড়ুরে সবুলে দেখন্তু ফুল লাগিকি রহে, এটাকে ফুল ঝাড়ু আমি কহিথাও। তো বেলଣା কাঠি খন্ডে নেবে, কাঠি খন্ডে নেইকি এমতি দেখন্তু এমতি চলেই দেবে। এমতি চলেই দেলে কଣ হব না, ঝাড়ুর যে গুন্ড গুড়াক থাকে, ঝাড়ুর ফুল গুড়াক থাকে, আমি যেতবে ঝাড়ু মারি থাও মিনিমম আমার 8 দিন পর্যন্ত ঝাড়ুর গুন্ড খসি 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 যায়। আমি কଣ করু ঘর সফা করবু কোণ, ঘর আহুরি অলিয়া হুয়ে প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমার ঝাড়ু যেতবে এমতি গুন্ড খসে আমি কଣ করু তাকে নেই কান্থরে পিটু। হ্যাঁ না সাঙ্গ মানে কেতে জন এমতি করুথিবে মতে দয়াকরি কমেন্টরে কহিবে। কান্থরে পিটিবু নহলে ফ্লোরে পিটিবু। ঝাড়ুকু ভুলরে আপনার কেবে বি পিটাপিটি কোটি করନ୍ତୁନି, ঝাড়ু জলদি নষ্ট হুয়ে ভাঙ্গিଯିବ। ফুল ঝাড়ু গুড়াক খন্ড খন্ড হয়ে খসিଯିବ। আর ঝাড়ু হচ্ছেন লক্ষ্মী মাঁক প্রতীক, কেবে বি ঝাড়ুকু পিটিবে নাই, কান্থরে তলে পিটিবে নাই, ঝাড়ু উপরে গোড় মাড়িকি আপনার গোড় পোছিবে নাই, সে ভুল করবে নাই, ঘর লক্ষ্মী ছাড়িଯିবে, পয়সা আসবার বাট হি বন্ধ হয়ে যাব। সবুলে সম্মানর সহিত ঝাড়ুকু পূজা করবে, ওড়িয়া ওড়ি করবে, ঝাড়ুকু সবুলে লুচাইকি রাখবে, লোক যেমতি আপনার ঝাড়ুকু দেখবে না। তো আপনার এতিকি টিপস কହି সারা পরে আপনার ঘর সবুঠু ইম্পর্টাট টিপস মু কহিলি। দেখুন বেলଣା কাঠিরে টিকে পিটাକୁ এমতি চলেই দেলে আম ঝাড়ুটি কଣ ହେଲା, যে ফুল গুড়াক লাগিছি সে ফুল গুড়াক সবু ঝড়ি ঝড়ি আসবে। নহলে আপন যদি ফ্লোরে যে করবে তাহলে ফুল গুড়াক সব ফ্লোর উপরে ছিনছত্র হয়েকি পড়ব। তাপরে ধীরিকিনা ঝাড়ুটাকে কাঢ়িকি আনবে। গোটে 2 দিনে আমার ঝাড়ুর ফুল অংশটা আউ বাহারিবনি। নহলে ঝাড়ুর অধা অবস্থা খারাপ হুয়ে, ফুল ঝড়িকি আমি যে দেখুন কেতে ফুল গুড়াক বাহারিলা। এই কভর ভিতরে বহুত গুড়াক তার ফুল পশিকি অছি, এমতি নেবে ফোপাড়ি দেবে। আউ এই ফুলকু দিনে 2 দিন এমতি করেদেলা পরে আপনার ঝাড়ু আউ কেবে বি ফুল খসিব নাই। গোটিয়ে থর খসিগলা আপনার
आपणक झाड़ू फुल झाड़ू नष्ट हेब ना ना झाड़ू गुड़ाक भी बहुत पैसा आ सबुठ बड़ कथा हूँ माँ साताणी लक्ष्मी साताणी झाड़ू हूँ प्रतीक तांकर लुण झाड़ू घरे गृहिणी मैंने निहाती भाव में मन रखु छोट जिनसटे कहूँ कि सबुठ इम्पोर्टाट आम घर धन संपत्ति रे परिपूर्ण हुए झाड़ू आ लुण को जदि सम्मान देवे आपण केमिति लागला छोट छोट आइडिया गुड़ाक दयाकोरी कमेंट रे जनइबे आपण पाखे जदि किसी क्वेरी अच्छे आपण मते क्वेश्चन करेंगे तार आंसर मुझे देवी आपण पाखे जदि टिप्स अच्छे आपण मते शेयर करेंगे। रहूची सांग माने जय जगन्नाथ।